nyagana Allah ganna kishe do tanga ina do silamile min juda Allah ganna ide ina do silamile min juda o duwa nga shukama bilgunne katika no idwa na juda silamile megano ko Allah ganna ide ina wadanga kendangi ampale gumal remo iti gano imama o yankurajen igune o haikani Allah nyagena Allah ganna ide do kishe ina ana duro to memuke duna fofo ak khoto ala no hada mo hagar memu tan ala ni de nyana kadang bo Allah nyagan Allah kana ide nyo de silami lo mun duna yo prane sa program be go ma fini kan jare ka kya Allah ganya gunum bollum ni gel memu ken kama do ikura tindi duro ko ten di sho kay ni pa benga ko igeti kana fo de beri pa bankani ipa bande yo kenya no ma yere prane sa fo ko ten fina ala to golu kulato wala nyaga na Allah kan ne kinyani jomdo khe donc ko be kenga na dangi jara rek ke na dangi ko be ko ma ay priorité ngi fina anne tanke do intéressé pour le moment kenna kalguru ko vraiment mo nga na ndo imulo na collectif dalla gana na wayno ko ngo jabe nyan go gese gana ko ti gese na ro ella la gana ide nya ke gana nyame o mulo na kalgol ko attaque ala dunya kama khare khalgam nyaay digin ci nek wana kenyam pinya priorité te kalgol ko gara ka ke be gira ci atam sino so sangalen ci roni no ci bo gol buru nyanga an ko men to kono ke bul ko gana tege ke de quand même bon ken gol buru nyanga ko kabana kama ga sécurité ngele ko Allah ide an kama ke ngana ona ken ga ko programme kempo kutana po kura be ga do adi na kura tin kini no su gana pu be wori kade be kende na kane wa khairi nga wa jida nga wa napanga gunendo kano suna mem ono kitin kinime lemna kumpo bono na khisa ka fedi bi hada mena simo igwaden angana kebe simo debe ang khairi nga debe munna panga ikishendi tange nga nako hakulu na me wala kama hakulu na me wala kama jida nga wa na gida bate ganani po gana kadi solution be ga debe na fano na kemba to fale kember kota o panka na tan debe ke ga avance mo ko mi sere tu gam ko angam nya kane ke maganya falle yo gumal de mo dona kadang gulgunne katkani alhamdulillah rabbil alamin allah ko fal manar wa haqqi mo gidi ko hada ona du ko to na mem be gana ke be ci mo khairin ga debe ke aga no na ko mi o gana ko mi haqqi ngana me wol ko ni ko ti famu mbala ko ndo khil fati mbala ko nyandu adam remo ha khil fati to malagal ko la ko kat khairi nyaga kha suga mem ko khama aga debe yo assalamu alaikum da hakuna assalamu alaikum oy gumal damma ci ko ñine gile gunne makani oya su ko ñine yigondo yakare ke ndang falle lemno beni ga France banque hadur kote hagare jofande gumalo ya ma ke hôpital Allah ga nyana afondo ma ga taxuna maga kinyene ke rexe yo na latiga na lemnu to khatiga kadur ko don taxu yan toujours ana courage ke wutade ana courage mutu kana dur ko to debe ke agana debe khashwa itini gumolo agana bono itini gumolo yo kenku ana kadur ko don taxu debe yo ona wala jagar kunga Allah ganna wan sar ke Allah ganna khay khadang Allah ganna wan sar ke ni khay khadang talla tunga ko na ko na sirago suro beni ga dono kote ngi kama Allah ganna ne wanyangida kote nga suro be shukama Allah ganna ne wanya na wanga sire be maka Allah ganna fo kafay talla tunga ko na ko na sirago na traité ne won khadang Allah ganna traité ke ne won khadang yo comme ki antana sibi o rakha ku yo rakha kanda assalamu alaikum juma ko angeri ya lingi ndang ci ko ke le mu hu nga France i do ko ba na wor ke ma wala ka de ke kulaj le mu ko an de na wutu julli juma ke iman o takane o ray watu o ay wutu o imam ma ci igel ko wo ci ko katima ron garo kat fe ke o buru wo ci ma khay haka jam ko ali wora wani wata wani ya bane abu kudi kuno bar kudin to yawa
kuduro ko ba ko ko la wonte ni bane ga ina fa ke ni tuwe ko bani gani fere na wurin ka mun ko ni mun ma tsare na alhamdulillah ke juda nga shol ak de punki avec sembe ko 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 jagle ki ni nda woni mo kontani ga manya sura ko nan ko malaga lengi ni ajuru ko ni lenga o don kadanga khara khadro khara do kona mera bina bu khay khala kuma ko tokka el bana sembente be fili semile jamaaya sembenga ko o bu ha ga gari o mu kutaka agar fofi be magar ko moda agar fofi ko ni magar ko moda juru o robbu ndu to juru do mi magar ko ko magar ak ni ko ko do le mu tula do ka na yille ya ngata merci sano baka kaud bangud sa Kuat mang sekarang. Ya ya kan ya kan presiden lagi. Kamu dalam. Kamu lagi mereka. Bangud dia kan. Ya. Udah kalau. Lewat aku bawa. Yang masuk. Manggo balik manggo. Anyi menandang nanggut. Manggo. Mang yang kana kalamanda. Ya. Menandang bawa. Nah kau. Kalamanda. Wala sana. Okay. Assalamu alaikum wa muslimu gumul gulumunu khaben ka gunne ndokani way khakuñu du fasama ana ñan khatwa ko khadi donc comme o gede kebe mori bi facir kebe ya suku kori kate ken gumel to ñan ko be gumel bentu gumel sur sugna ke wori ak kontandin siri chef mere khab gumel ko ñage yo na la ñagana Allah ganna sembe to Allah ta sembel lo xess xassa fa de Allah ganna ya ko koy me sere suga dumul mo ko Allah ganna nya kunun ko fara mur mala min hormati nek sana korba wore ma khara fo de beri gumel to xojani xaytini gumel ya xamé itini gumel lo mununya sere su bogo gumel ke ya nga bogo non kentan ma nga da fo bo wori nga bogo ka ke nga bogo ti kilo xore ke nga kille ko wutu ata xore ke ci reñani ibe danginte nya andori ibe me dangano nga nga mugu asutini gumel ya to ken gumel ya Allah ganna ke jidi Allah ganna ke jidi ya Allah nya ganna Allah ganna semento tile sada lenki sada gorma sallallahu muhammad quand que golo to donc qui est suga do qui ana fan sur ben be nya kan igum kebe idebe khahan len khagum kebe khada be len ba sur ben ga khafan ni khana ri foda be sur suga do an ko nya do aba Allah gada adbe ne hakat be an tawanda adbe ne hakat be an adbe o sumpu o hat ga kebe muro xam na munu won ko fu na me muko wona ne xam duna o sare darwa o ga kebe mu so ni gara ko fu ame su khabila do o ga no ku asu duna ko so ni go kha lengi o so ni ga o boron o so ni ga o boron so ni ga ki ga bonne antu falan do Senegal ko bonne anto holande wan bani kuma gonto ora gonto sere kuma fat sere kama dab sere gumaro mu nyamata be suga ramna kenna ga nyimmo no o sunu gumaro mu sere kuma fat sere donc fumbe garine ago kutwa pour ma fan ga do khaymi gana wari fitna ke gille do wajna sel gën debe bono dam debe sigin
lagam debe kar am debe taf Allah ro tankan onon bugoto ona fuku ko courage o gana men gola fu bodo bari ko gam memu o yilen falle bana ser sunde ma mo ko kosomaga no iger fode be kosomaga no ko sin fode be men memu ko ngano ko su il fode be memu ko ngano ko su il fode be ko don bugoto lo ken memu ko don bugoto ibe su gano ko su angam ko ri inanta angam ko ri inanta ndebe nan hakke su kitan memu ko kalli gono ugar memu go debe lingono ugar memu go ona bugoto ona memu jeno kura simbana tirin hay kada kura sin kagana memu kagana ke projet ngam kala kumna kala projet tan debe memu ken gamma sangue so onda no na sangue na so hay mi da ba gumoro na dum kinde ndang kun na tan kun ka so gumoro bando o ga to me on man o ka katta ko ndo ga foko nan to ona de ro de on foko yo kanan duro ko o jona kada Allah kan no bunni jagan jumbo ko khaganta photo ko dina matara ni beso haji da amni ja anan ti beso tampi no ko dinan kunga ke suga ke ana fal subene ga okube ga ta ko yere lenki o khani do na suru ga ta ko Allah ni alle ko kharo ga ta ko on khata ne kebe Allah gar kino Allah gar na meta kana ha Allah ti beso tampi no ko kanan duro ko okupe ogam odi montak odi dispensaire ni taga odi le kol ni taga lenki dispensaire moderne kha fayda ber ko ko dispensaire ba ke be taga pura ke ni nonya kha kum pa kha al do pura taga bo ala gere no ko so kamne ke baram kha kha ke ber be na ro Allah kan na ni me nyam uro khasuda Allah kan ben sugar job den Allah kan ni me Allah kan su to la ni ka Allah ga tiari na kulun kata ka o oro khise haru kungu ado mamur kungu ban sugar Allah fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum kini kona tuzuna fora kuma diremu ni hakuni ni ke ni urgut na akai kata na kura sin kuna kuma khagar gode ke de muke suguna gilli nokku so ngana dangina an shereti nyamanna wotona itina ashig ina ke fay ke ganke ina da ina list golle ke gamo mo kebe on Allah nyaga Allah kan ke golle timande da Allah dan anyame nyama da munu khadur ko ko temban bari ado me khani kemban bo khani ga tino ko su berkanti o sondo mo nga entabal o sondo mo nan ke nyam ano onene ando sondo senso no senso no kanan du ko ami su ko kura ci atin ta Allah ga ke be kin ga Allah ga na kin ga Allah ga na kin ga Allah ga su tampe na Allah ga na no wayin daga su nyawo da wuri min tawo karfur ko ha bene ga jono ona Allah nya ga Allah ga ne ha nem Allah ga na yampandi mo Allah ga ti fitina Allah ga ti fitina Allah ga ni nem ko ndo ko ani gumet serban fel fo fel gumet la suma fo gumet donc ko no kitu ni on mo debe ma ona wo assalamu alaikum wa alaikum salam ha wajige nga diga men ci ko ñame mamadou dem golle ke pour me den ke ka futa kon bo mte n courage na katanya aro duwa o ga kon
Allah ga na to ke be ga kama ka Allah ga na ji Allah ga ta na kashi bo lamnu nyana ka Allah ga na ka sunna ko ko be ne ga shafa ne yare len ji o su do ma kam ko ni to Allah nya ga Allah ga na ka nya ko o mo ni o ga sarfa na ko be ni yare Allah ga ni dalando kan fashion na mon manda yo igar ke kembe ko to nyan courage ne adam remme adan fa de bana kagam ke har kanya ban ci gona ci pa e kendi e paranya alan fa de bana angamul yo captain ke am fofo so o suni kun ke fofo gadu gana kuma danga katogo yimen cikin o kumeni katogo yimen cikin danga wuro jona palan kaka ke golle gamo ko be waje ke projet be joppe digal sommu ke be ko gana yime kagana yi kagam mushiro kagal shoro kita iga kat do ka pat hadam rem na angan mu nanta an shoron kita an chiro angan mu nanta an shoron kita an chiro ke projet gamo ko be len ke hat wan charni shoro be ni ga ni yare di woto ni ngana ali projet ke ga jopp no ko be di gana ri shikay ga tel projet ke fa khara am khar fe india quran na ta am nyame ama tege mba na mpanai ili kubu ndio pano kom kubu yogo ni kuti yogo ni kuti karandan kele khashare chigeri idangine ya khari ngede muri ndo yogo ni soro guddo me wanda karango o ga do me wawn o gari no nga yi shigi projet ke fa na tege ke pan nyame fana igar kubu a et me mu kemet yo me mu kemana ka ko de ban yo kuma toujours Allah o Allah nyagan fube ado khirtu be ni kaya riga duwa be kun kaya ko Allah kan ta kun kanu ni Allah kan ne kanu kaya ko su ka man to yande Allah kan ne kanu kaya fa sen ne man da barke Allah kan na ne wayni Allah kan na tanga do kitchen Allah kan na projet ke be gu joppe kagar joppa Allah kan na ne wayni aka su ka man to ndang o su ka man to ndang kar furu ko gabe ne ga du Allah kan ne kan nem Allah kan ni nem Allah kan titin yogo ni dagir ke projet to yare ya yogo ni dag projet ke joppi jom am nyami jom to on Allah nyaga na ku be ni ga jopp Allah kan na nyame nyang da jom to fe Allah kan na nyame na nyang na jom to fe khar soron kelma reali ngi gari docteur ni ikan ke projet iga fane gam ko kebe igam ko projet ke tan nyame ka kalsi ga no ni ben ina ngani no ina ni khati fa cher don Allah nyaga Allah ga na kan to ta Allah ga na kan to ta ona mem gude ona mem gu mem ke amente mem ke men sero shuga mem gu kuse nyano ona mem assalamu alaikum bo ana ta to ana ke maro ke an damu kursun jaga ke an udwa harna dar karo harna dar gu fodo Allah to bano de sinin Allah kana ban tantin di ini kan Allah ka ban sendelo khadan kana kian unke bana ko nodana kiraya rogana cheporo le kana ka unde mu ke bana mu o kude war ka kana do ko kunme mu ke jamu khana duru ko khana kello go da khana ke soko bodan ko ona ni mu ona fode ogan mem got fo de khayme gumel mu man to de saka ogana to sanki ogana to sanki no man de ogana to sanki no man de alhamdulillah rabbil alamin oy musik ku bella gumel no lengi ogoro yimbe tax fo won de bari inshallah ken mem ko ko ken mem ko orna soro ku diga mu ngara ona soro khafun ku diga mo jonki suda simbunya ko Allah to da kaman to donc suga sumpunya kutu Allah tora kamanko donc suga sumpunya jamanya sangin Allah tora to o kumare don me mu kenya mo sumpu khati o gana gem ona soy katme ngaju gana ran ni ngaju ko na ngaju gana ran ni ngaju ko da ona dangeni me jam do ko ona kembana mo khanan buru khan suge khana fode bor khadbe khamna ko suge khata khadbe kan ha suge khana fode bor khadbe khamna ko suge khata khadbe kan de kal karni fodro an sironi de an siron ko donc kian o droit harma ya o to
Allah ya kan ka to ko mo le mo de o ko an chef yo ko be na ka go kan yo ka fo ko no shi konta ka toujours o ko o ginya mo ko shi sere ci ginya mo ko shi an gana nya karan kama metam nya la an ken charam ka toujours o ginya kinya no ko shi nya ne kan alle sadat ma ko mo gano besu kursi to ben na demba kana ti kana mama parce que kesul ka bonya kesul xam nya na de ben xam afo goro sadat ma ko mo gano usual bale kursi uban sugar Allah ke dera nya na ko katle bi yo kana giro mager a tele ba ale ga lenga yo ga te do kono so sugar on duan de fuso ogar fuso ko duan kanta ado ona menu aussi si diga men ne ma c'est c'est adaya men ko Allah ganna alhamdulillah Allah ganna alhamdulillah assalamu o ta ju soro ngil yara ga tan projet de fo de ga daga fata ni duwan o ta ju soro ngil yara al sar koro diga tan kira projet ke ga fa do bol ke ga na ma ari kani kugana wino ko kani tungo memo ko fofum gam il faut na memo ni ke do kare faut na memo pa Secondo me, ma anche nell'ultimo anni. Anche come si dice, o si dice giù. Alhamdulillah, o si dice giù su yanki. Oro golle na. Kare dispenser ke kare kengen. Dispenser ke tongyan khande ke ka o hamta. Kandang marung kare jan ke marung kare jo. Oke ya wo komgen. Lumu ko kana tinya kan. Bukate non bukate bunen dege mo bono e fini filian nawar anne kun ado nawar anne kun ke ure nyane angana daga nan angana daga anan rukuto Allah ga nan tanga anan rukuto Allah sinne angir ko ke sandang anni kuin ure nyani ado nawat fini filian gane pat anni kuin kian ngana ada andanga kale to fu suga fu bonon ni se andanga kale to ngana ada denki alhamdulillah rabbil alamin rasul kama okay Allah nyagan kadang yunki sa lemnya ko kana da gadu ko kana foto ko ka anan andi ko ranjim getan nang nawar anni kuy nawar ke kana to ranci re ini selan ke fa ko nanda alhamdulillah nan ko ko gumal ke Allah kana kite sina shu ke diga wuma na ko gilgili kamnungo kungonya idangi koro jikini yang susu kembire asudi wal ya jambe ni yang gumal kembire angana fofo mo gumal fofo mo gumal manganda nokto antel wawundia de karam da khare antel waliya de karam da khare lenki alhamdulillah kenchubere lenki ke oyi minia alhamdulillah de mamoyu fofoga lemna ko nyama kay ha lenki lemunu kumbena fisu angana gumal fay igana ko ni fisu lenki ampa deb gumen bulay dem mama yamut ko en bat modu gum samsinte angaro fisu ndoko mak ha lenki lemu lenki nyan ngetan nang lenki lemu kumbene fisu kan do ton kani ko bisi kani ko kana kala kadi kan do to tusuru kun kenya kan Allah nyaran kunga Allah ganna sahaya si waktu di gadunan kana Allah ganna ala sonda ana wadang mugi am ko yang ada nguri karena ke bana kon kadanga kan do to ayini kan do to faran kani kan do to saran kani kadang ni kuin
naari jëmoy bu la ñaani anna daga yalla anna daga tan nañari tan yebu daga tan nañari tan alhamdulillah daga tan ñaari tan andi andan karama ñi taxum Allah gem ken ñi mi debel wonto fofu subatu tinya tan Allah ma wa alhamdulillah kay kada ke bana ko xamna kadru ko ton ñaan kana foto dro ko tege solo nan chuumea onan chuureme am puso ga hasila o katami nan chuurmede mama demma ndew e milliard ni kita agolinya e xanan golinya ha umma be son ko non katami en katan ke bana ko kadanga ke ñaani sal ko do sumaade naka tin ni ko fo ke ga dono ko fo ke be ga do we ha ko ni ke mumuma alhamdulillah rabbil alamin legi bu ñu ñaan ko ko akibare ke kenju suni ñam dibe ke kenju no dem ci bi ñaan ngi de ndaga tan ko gana ko le ko ñaan o dana bu kasso assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naka jëm yo wana alhamdulillah rabbil alamin una allah tigona amama agel lenki ko tan ko sere angi tinet fo boju an kaw deben kelinge an kaw ci an ni le minen ni xete ni yakare ni go an kaw ci ci gra ke be wori an nako ko mo bu meli migration lenki migration on france o tin gel ci lo ko ko nya magadi ni ku yimini sere ci gra france do wacina ha sere so anci on tin ke am ci ke anci wal ke anci gumel mu ma sere ci gra an de ko mulia acu ci a yakare nan ayi do nan acu ci anga kawata nakebe debe antebe wona nalo fabi nalo gidini nalo remu atugen fofo atudi kitelle gala fo lantir gumel kedo ke wambe o sor fono sor be de france gol fana o ku ya xaru ñu gësum be woy wol ko lu il ko lu ndebe il di fancer debe bo o yo ku nya xaru yo ku o tiner kenya ba gumeli alemini akhirse o sunan Allah tigo na Allah mama de o meraganto yan na wurgi le khirse malim no su meraganto yan ay bombe ay kharembe ora o meraga o ketin pili na wurgi le mun ko khanan li hali nalli na forat kedwe nalli la ke difanger kurma kedwe ke difanger kurma ke bega kam ken kam sanken ma pe ngala ko tabal wala ngam gala bito filia ntel dono yama ngala de la gasaran ma si de naali yeb kay mi tuwa kon tenme yo ngenga po ko nyaga fumibe o suna Allah nyaag o suna Allah nyaag bo gumen ko suna Allah nyaag undwa mera ona mera po su de memo kembak po su de memo kembak o kere o gere memo ta khali mu fili ci ko gere memo o balin do balin gala ta o su seben ke yato do ona mera corona mera o mente meda ona mera afeta lemina afeta khitse ona mera o gala mera ko potente bakol anga wori jaman ko tel kane su kana ko nyam tel mo kana ko tel na su atu tel mona hakala ko gobe su agobe na to na Allah nyaga na Allah to ko wat to ko do go ni se message ke tagana fa do khaswa do haga na me wori jam Allah ganna ki se do tangi Allah ganna ci turanya Allah ganna me mag me gemeya wate ke be gaduna ci ko bala Allah ganna tangi do jëm do xer kamanga do haga na me wori jam yo sibiya akana mama ka do bala ja ka do do ja toujours suno kitun kinimi alemine mo akhir je mo suno kuto no be galani gubel bu gomel gala ci ñu gomela gala bu ni ci gomela no be galani gobel no suna tele wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum gumani ko tulelin ko ken kat ñaan dingra su dafa ko ni naka xanta ba ni to nda jam se fe ko te ñaan se le sugara na nga xlem patama ko ci be ga ko len ci ko katan duano re mo be ni ga bunne do kismo ru be ni ga bunne
ina raga de akkome a hore a ñahamala a moodi anga sare gumale walla nga tax gumale mo duwangi suda mo duwanga suda kaganta foto gunne matari nan do daga tani be ni gara kadin ko daga tani ga na hayla ko kata ka kasum ete gumal ngo xana durgoto xana kane fay xana falle fak to amunen digamba ne ko l'union fait la force xagana memu botante bakka kay ndefi bane croche kay ki be ga ko lenki ka xalle ñam to so xalle xada memu gunne xada fini ndebar xad na do ka xaran danke le xad continue fini ko xani debar xada memu xana golle fu debar do mbarkan xana memu xana golle fu debar do kagana memu kagana ko golle debar do su botante bakka xay xana dur ko to lum ñaan xay karna ka xisina lan xam ko kille xana so ko ne so na bani so ko taxani kaga tang mutu ko be ni wutu amma ganna atimman xada foto na xabe gaay nga ko xada nga limu alaykum salam foto na xabe gaay nga ko xada nga limu xaxra mutu ne Allah de kille ko xay xaxra diplôme ni xam mar obligation de nga fumbe lenki ona gumar de mikiragan agore mo xrangu ni gumul bak ona kita sage femme ni docteur ni mo yimul ko gana kita docteur ni mo yimul parce que xarangu ndaga xarangu yi legi do lemnu yey lenki xarangu ndaga mi ga jofen ko ni xana def ko gana ken kita ayo de nakane kana yan fannin ma sai kai akwai yan kana yan fannin ma na ko yin da hakanta jawon ya smart kuma Allah kana na wanya na kishe ta tangaya gunnin ko idro ko ton ya idro ko ton ya Allah ya Allah kana kishe ta tangaya mi da Allah kana na wanya mi da shimar me shi yara ka ku bene ka ga yare idro ko ton ta ni fofo mutaka ga ba yo Allah ya Allah kana na wanya mi da inshallah Allah kana ya inshallah Allah tu ga ko farsa yo kiyani ta ngati na bismillahirrahmanirrahim yo diga mu nga tangana nokobe o jumana ko mindu nyafina na mpa mbel mamuli amadou ag jimi france kam lenki ko nyini siring ngadi jaman fu ko nyini ila lemini akelse ko inde nga su kamma
alhamdulillah rabbil alamin waxa Allah tigani ke kala sininga yo kuyni ndangu falle komi itrinde ndanga projet ko beni go makke kala fo joppanto aɗa ko beni gamo joppe o sogiti domi alhamdulillah oga noko be lenki woni dispensaire kurumba ke xalleña a joppe wona Allah ñagana Allah ga nak ñandi no wondo o suko manton ndanga o suga tewne ak ñanden alhamdulillah ken xadanga faleta wo gunnun ko beni go donon ka dun ko beni ka ke kara i jikken ha jikken ni ha jikken karan ko ko on Allah ñagana Allah ga na jikke ke sirondi kana to jo process sukunya debeke eta ke takente ha takene a gilli a kolu ma dispensaire ma juma asaha a fotan da fotana ha beni ga bunni ha semben ha gara ha sembon kineme ma kusuganya wala Allah ñagana xali Allah ga na sembe ke den kani Allah ga na kafo ke den kani parce que fofo sunu kafonya fofo su xadi me mukenya me mukke kante kafo su ken kafo gongo tanya wana Allah ñagana gumal kafo ko Allah ta guwa Allah ga na kafo ke den kan xawtal no ko be yo kebe ga joppe su yaxe ngay wana Allah ñagana kiñande ña ka prochaine tane khaidu kun koto ngo ma cirin fo fanande manni o su legal rexni kaluguru ku lenki kenya prochaine jote moy cirin fonne ga fe projet filane xan manni xadi ken collection xibaare yi angar tuwa mu anan continue an ñini sigara xaga ma tuwa kompong a tuwa kompong ketan ko mangandra safri debitaninia kenya manka no de mako lenki wala mununga iga mu dunga xalange ki ragana iga xawar gan nako be ba ngona ngana lebne den nako be no xalange ngat li nga dang ala de legati no ki yan gumal xalange ki ak yille falli ku prochaine filli wala ñagana alla gana xanya dang alla gana ñang xarang prochaine e koleske ado kale gruku o su legre rexe ngal nako be yo kianta nke proche beni ka côté de be ken ko prochaine filli ken danga falle ñim pa mo do jama ke su kuñine Allah ñagana de jongo karo ko filli su Allah ganna de jonya o mena xanga te ko taga ko manda barkenga e bu mu don dikko fo wallahi tigni sine de be ken ko nga o xa ga sikar xe kebe lenki alhamdulillah rabbil alamin gilli ko mon kani oron kani a modi a ñaxamala a follemme a fotana xar ful taxano ko ben ko ka finoy o sun anni bane kiya o mu mekuta fofo kam nga fino o ken xani de bengal lantigeya walla ñagal ken Allah tigi Allah gana del kani to ko taw ko manda barke assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa Huh? ina yokkuñat ina fuat kane sa ko wake ngi ma sanko so projet ni beni gayere
collège qui yani projet bi tok dispensaire qui kenke a Diopé yo c'est bien parti aussi yo collège qui anu hatajin do collège qui parce que xarange ayani fofu kan angam xara alanta ñan doto il faut que nan xara ko xarange ñan fofu kan parce que lemu ko gëna xara mi ki nokoyo donc xaram ko i bonn quoi parce que gëna ki ma collège bo collège re musiki na xata ni yankan serbane har gëna ñam mareme bu ga duna be ko ñan quoi donc a chaque mo ngi ni ragan pour i gale mu ko den debugu pour i gatel xara añan man le mu ko na ko école ke quoi ñaa ko ci école ke war donc école ke bu ngarande ñaan ke yo donc on a collège kit on a collège kit vraiment kenna assuré ñan pour quoi yo debe ke le mu beni gayer vraiment i sigi ku sino no ko sigi siri debe ke dang fofo yang ko debe ke i debe donc i kat dangen susu i debe yo beni xaga xusu beni xaga yere o xusu beni go ma xay yere o diga dome xusuwane parce que lemne nga arabe simma ndaga na takata en kirse gatini una nyakun wala una bokun kenna xir sirenya quoi yo angar war lemnu ku siro xusu kwanciro gilu gune ma katkani lemne ngi siro akhir sire kan tam ma antel yo gumel khadi gumel re muy gumel mul parce que angar gumel xibaare ko gumel re men tan akontan ni gumel xibaare nga gumel lemnu gumel mul debe geboye fet fi quoi geboye fet fi donc fo be gën fi kenn xalici ñan fi xa xalici so ngana har roxo donc xa xalici to ngeen bantan xatella xa gana gebo ananya xa gam xalici xate xantel yo kiano gamula ona ko gumeni goda yo gumeni ga France donc ina toujours gamu ko beta ñan continuer kundu donc projet ni kuku mususu da gilli dugutu gilli juma nalli gir maternité donc nalli ke dispensaire ke wacc donc ketanke golle ke gam xobe on mulatan ino dema collège ke vraiment fiane adi ay ke fatan xanxan siri parce que xaram balaxu amanya c'est lan fofo de ben ngam xara il faut que nan xara nakar fofo de ben angar fofo xara xarange su xara an puran na nafankita il faut que an natuwa ko donc gumeli xarange o ma nafantu sirin finan quoi parce que wala mom ko ñangé sirin ka kubeni ga yeri gam xara alhamdulillah rabbil alamin donc isigan ko gan xat fo ngan xaw fo be debarin yo kiani nga muru mare mu ci juma xay donc ina o dema collège ke xarange vraiment collège ke xarange yani xibaare ngi sigi ado école ke xarange école ko be ga debe ke no o isiki o gan ko siki mo be o isiki donc ha hari yirgi o gadi dema o di trindi nanti no dema gilli bani pour école ke ido dema woti xana école ke mun donc ga école ke mun o su sogoni sogo bana quoi gumeni ngen ci sogoni sogo bana o sunu wori mo bana o sunu sogo bana donc gumol debiani donc o su me mul quoi différence ti yere différence sere na xamel o sunu bana gumeli donc kimba kando kenxena donc xonna xutno parce que gumeni ko mi amul quoi soro yi game mula donc xabiren do nga ari gumel ant mula ngatel donc o gamo ko be on mulu nan to kunduya ona me xanu ona gonia dome donc ona me hajun tout donc kenyam pos ko gumeli kenka o khara o ma khara kundu o khara o sharano nya o sharano ni ikafmanto nya game o khaka filme ya angana ni an sharano yi khasharano nga dome difficulté gante kha gana de kha batin kuntania quoi donc gumeni ko bosi do kuntania yo toujours ku bena khaga gunne ke toujours donc jiken khaya kha jiken no ona katel dome o fa wacha donc ku shino o fa gar marun khare ke job donc sur wor nafa ke be ga marun khare ke yo do kenyan mi o fa gar kenya job post ke waxati waccu o fa gar tan ma 18h wala 18h30 o fa gar do mushin xibar nya yer wacc
pour watel campagne khadi marun khibare donc har ken kha marun khara kha oy demande murun ken kha on mulo khano dema parce que il mochini filikino kuntel gasoilina kha mos bano yer amarchent couranya coura kebe ga marchente donc coura bano ma bi pour on a ay telo ada sigo ma 4 5 millions comme ça ou 4 ou 5 3 millions mais il faut qu'on a ken kita wana baganja yo kiani o de fankantin pour le moment ken to mak al mochini filikino o golianti yo ora ka ku ora ka han donc mamoura mbege di reportage ke deberi donc agemo shiri bonko gila lié debeke donc annadan takia pour natu gumeni chu mkunchu wojangen kebe quoi gumeni chu wojan woje banya donc mama bugbe tu watch a tournet ete de kam beniga ma kati gumele suro beniga dono ado fumeniga yer kharo fumeniga me wala do projet ni beniga gumel fe nanga to comme na su kuyin d'abord gumel ko suga jaman palle oyi su maman oyi tiga igar gulu su beni debere gumel fofo nya gumel donc yan debere yo ku beni gaire aussi kiatan c'est sigi donc soro nyana palle igar projet beni su nya yare gilli école ni dispensaire ni donc ma marun kharo ma hôpital ni tout ça yanda su debere ma juma tout ça yo fo be to gumel lenki ken collégien collège kan to ko ado kaloguru ko clôture collège ke do kalo clôture kinyanto parce que fofo kan ko devenir quoi bon ici ma à l'avenir donc gan kat fofo da mi
Bon, ni kami tan kata lemu no ga jama palle. Ni kami ni kata ka. Dro côté. On danya de ko re nyime gom mem de bel tel. O ga nya xaru ila capital nyime gom mem bo ci de ben tel. Ka jama nyime de gom mem de ben tel. Ga fu mem ru xama lemu. Wala lemu nya xirse. De be kele na xama. Nga fu mel mu xama xaga nan tax na debari mais mu ke debor ram memu debe ci memu ko gati an tel debe ci memu ko gati an tel o gati ko mena xayo gumela loxasu xame mu ke ngaya wala hakki do fo so xam konté e de xanda ko ne ko xamane inshallah xanti yagunu hakki do fo so xana ko so xa hakki sanki banta hein Jacques Banta c'est fini gudden chubono fodde mun nana fodde ko nana khode be igadi fe jogu xi ide jofi plage fadama o mun xana continuer Kenya mun ran ko tan continuer Kenya on Kenya mun xana Kenya de bari xana me magu xana me doro xadara dama la ka dirige xawar dukane ka ke yimno ko ngal lemal ni me ka ngal me la kan dirige awal ka ke nan dirige chaque jama on mu ke mba mu xama memu ke xana ndo xana memu xana memu xana ngornya do me xana memu xana ngornya do me xana ngornya wala ka di fajiri ka di sala anda ñu wax de vera bien hayo fatal be ka de be do aga ñu wax be ku trena ko tanu kamao wa fu memu ko turu ko muku ka xana am xarsa xana am ñeme ka xana ñeme yo duwana asu dang Allah lemu gëna la ka ya ikhlisu na ka to xala kumpa tala tunga ko ndafon nañ ci do assalamu alaykum wa rahmatullah ndaka suku bani sutu ko nda jam fofo gëna gumal sare rek nañ wala nga gumal mulla ndank mu tan ko nda jam ko yalla ñagan kadi Allah ganna sahanya ro wi do sa Allah ganna tampi ku jiranti tala to dum ñaan ko yalla ganna ga fofo khalifan khay kenni wona memo te jama lamani memu gulde am jama gabe sanki faydante gumali hagi daga nokku bane mun foto bane be ganari gumali se de gami jammuni ko atti se suntetu foso bega de inaari ke jammu terori inaari ke jammu dunguya inaari ke jammu kamara inaari ke jammu suma inaari ke jammu simbi ha kengi fe igana ay gano su ita ko ni tinya ko sumba yengunga bana ko nyam sumba haga kefi fufu parce Allah yimeto nan kefiya wonan kefi no ina kafo o kana sanki anke na Allah nya kana ta e Allah gaddi bo ay Allah ke ko Allah ya tanan ki Allah kanu kuwa Allah kanu yungi cha gumeli ko kana dokoto kan kani sila kay min kana tutto ko fal der masire dikan kon ken ko tay kase di bane ke be gay di khadangan ti denki limu ñan kay ko mena khirsu denki limu ko mena khirsu debe gele gele xama serigne suma Allah ñaga anare men ciara na ñaga ndigi dem mbul der masire suma Allah ñake argal Allah ñaga khadang yungi sa xagam ko kebe xanam continuer do xam ko xanam ko no xam ko yo o fay o yumi fay ta ko ni sey ni sa bandi fay ndoko bi ndañu ni suka
yo Allah ganno dema Allah ganno dema Allah ganno tego camera amako lagano dema e kala tan ko encourager sukaɓe e wuro no so yimɓe ndendi tan lawral waw voilà oɗo bedda hen seeɗa o yewtata ko Dakar France donc comme pour deɓe ke ga kani muko ɓe voilà anna galla ma no namɓe aɗo mais mukke ɓe ga deɓe ke bon anna donc en fait deɓe ke mukke leydi voilà kar man wori comme ko deɓe ke ga moko ɓe deɓe ke comme ko engrais fumbimɓe wori est ce que comment ande fo wori geɗa ñonki kutor comme ko kap mbalaf kara wal foɓe ga ko comme golñam mbalaf kara engrais foɓe wori donc ana ko et puis voilà ana tuwa le mundan angari keto ko nda sum gunda su fam kon kelle me nyani ke kenya guma di ko gelli aba kilon tore dum gumu kargi tumundi nyanta usa gumu wallahi ma fo su wari de beke gadi lere ndi ke mati de beke di nyafo kemo dunya fo de beke guma landa ma sire nyafo ngai rinere do re me mari ndare me kitu guma la alhamdulillah guma linko nawuti deb gumu nawuti imangu nawuti imodimu nawuti jonkuru nawuti nyakamalo asu lemna do kirsen su ma sire kawani alhamdulillah nda Allah nyaga arna gumal den kan mais mu kebe ga gumal lan tan ko sulenki anke nyimmida amuna na kana laqira wallahi nyanda ko ne mu kebe ga gumali lemna do kirse yu gondo yakare antan ko su soni karo su soni ken kam porenya angala du sulan di bantan na tata nya kan angala du bonon tan na jakwalle alhamdulillah o duwa gumalin ko khirsunda o duwa lemnu ndo yakarundo asuda arna gumal den kan arna gumal kura lemnu ndu ko ton soñani khirsu ngana tike intesino ay lemnu ngana sare khirsu intesino ay alhamdulillah arna gumal kura arni den kane arni kishi musiba min momu kikebe gaire gumal andal be sere nan taron putu anna nugul lati mugo andal nganda nan taron defandi anna nugul defumugo khame mu kebe ga gumal ya antar nukusu wallahi alhamdulillah ora lati ma ander ko mo be donc comme alhamdulillah tige ngalada ke ne ala camara nya fa sefeniel comme c'est fo ko am soxle ga igillon parce que oganato na aqua ona nyama donc oro lele ke na ka olant nyama fanga nyano donc o ga kebe kono lemnunda an lemnen ketu fo gebe afata ngere xoni an anger ketu kebe ke nyama nya donc alla gernya como o geri ma putani procès be ga debeke igedi wutu alla gernya age cimme kenne mem ke an debe wallahi comme woyne o dumugo tuano jama nduutu kili sallempina jama aduutu kili sallempina wallahi donc ma duna fofo kinya jama ban khanya sembe sembu ko ngana kefi mian khana kat foda wallahi itangana comme sella du nyande angane isiti angana tangi khosono allanti khosono khangana bane suutu an bane su khosono bana khosono kenni ko khagana sankiya lemnu o ga fum be kono o kudo khakunchu lemnu ya mais alhamdulillah même kekebe gil falle ando kusar na khakunchar ser sugar tambe andru ko to nan take parce que en take gena bon mi ngeta carte ni di sirode ka ke bon khayata mais mu kekebe ga khamay alhamdulillah tige ngalla a fait khalis gebe a fait fotan su tondo mu nyanya bani organiser be war kanet gollebe ay ko o sunanya batte ken golle ke nyaner o be ni ga sefen sasa o fa sefen faso ni manne o sutura parce que angana so ka comme alhamdulillah marafaka jikeyan quoi kentan patan kal mais marafakan jikeya comme sondom ku onan kefi ona golnya dome alhamdulillah serbe angana yitebe lori a sortan yallin ta ken ciro
sotan ni ku kha ina yitelori sotan na ira taga a siro mamed dem sibi nga kebe ku nganda comme c'est fait que a gillo o duan lemnunda Allah ganna yide nya Allah ganna tange nya amin no kisine mbalawni ke fanke bega wurun Allah ganno kise adi tanantu Allah ganno kiso o kenu fi parce que hadam reme an kenu fi so antutu kenkunga wala nya gan debeke Allah ganna wurigi kota soro anke fin debeke jemu ngano su soro wurun katno selinger gara nya ko gumel agenyi mo ko be lenki agana fasa sa o fay ma berken kara fulla nginde o fay ma dog bam yerno ko sasa gumel fagini ma faso donc xeri ngant no kumbe soron turun katno Allah ganna xeri keji Allah ganna yidenya Allah ganna tangenya no do khasiru ko me jëm do xeri no do khasiru ko me jëm do xeri procès kebe go Allah ganna woni ko dang sibi ndike akiti Amadou Demba kebe ga har procès kebe bocha voilà o tanu kama sire to ko no khanga til nga no kusu na ak projet mako har ki kama har nyeme ka wallahi tege mbana pane fina guma sakamba nan tari har nyeme guma sakamba nan te kali kingul la session kingul la ngana sokona forunta kullu nte bushinno rame muko fura kan de ba rame ko fal rame mo nya bane oranya bane ngol nya wono de benden kane o bi sakhe bantani ha mo len jokono o do wala mo ndanga mo ga kima ga sheka le ka bambo ka kinken ga shaka ka mo ga nyenya ala no da khasuki amin tatu ko do fona jira ko do golle yan me dara lembura ko wara randi o ko do golle yan me fa ro golle yan me voilà bo surta ka tere ka nuwo tere do kay lembura ko do no karal le ko ngol nya wona tebe ngol nya no tebe den kan naira no golle ni ram ngabe nali yere ka keken mulsa ando video anandi da video mula ando video anandi Beta golle ngam dariya kai golle ke akce dan mun kanya mawriya mu mama yan katan andan kore tinge yana da har wolo yau mu parce que nan sai ruwan da ke kwanci ga ke da kon ai mun kumare da banki hawama keta gollin zato wala fay de no ko gabe taga di hajer no ko kele igati anan songna ke kara ayo su suno a ko ne wor ke ga ke kara ke na ko ke kara acha de banki na udo mun ko kat ko le se de banki sare wuri yang dang kore mama ki xamama kutege be to har na timmanti kutege be to har na timmanti sumar ga tintam andi faranci ko la tay ciundi andi ke kara ha ko la kan ciundi parce que dum ko ko ganya iligil ke forage anu xagar jop asmile ko faylanki jintaman ken forage ko yibe no ko keka pegero ko no ko keta kebro to ko dam kamun keta Allah hatmin ka akhabu atais liberation bugu parce que collège de hande ganto akai tun kam mo akai tun ke gesena kusiya gesena har nando am ko dan har na aden kale de dem sibi ni ni fu ko bana hayran ko jon ko fu xamama
mama andan kare mu ma ko ga faranti no hanna hadin kane hanna hadin kane hanna hasar kan dai wata yake buga duna hanna buga mari gan kunni gan kunni andan kare to kunni yasi kuma yo chata ke lemunu ndaga lenki ndaga fay le 23 mars gina shike ngam daga no lenki an ndaga fay ngontandi lenki buru ngontandi harna ha ci kontandi alhamdulillah walla tigana wala mun tigana ado hagale kebe shima aganya fina pulle mama ama yeme fina ha sere su dangno wacha e tun nanti tamping yare anu khalsi yare ha Allah to khalsi monon khalsi ga dingra kebe wacha sere su dangno nga asu kontani na mu duwana khadanga duwan fana fina xana xayon ki sellandi na wuy gilu kina haya alo sha kebe xana xa finbe won sari fingama nga fumbe mu xama xale mu xa duna na wacc de be gidara suro lengi xana surun agana bono xana bonon parce que xa ki lengi ki fu dangi xa ki nyali lengi angana ki surun an surun na nyimira xan surun duna xada parce que sere su dangi na lengi mi gel eskay ku be ni ga gunne ya parce que so xana kala le ke defal sa ke ya to na du wax danga xana wuy gilu do sa haga be kina haya na arja an kilungu na fi jo wan sa fi kama aganta me khuni xana me xan xana me xan wade Allah ta ser bulero xana xana gana xaro Allah ta wone kine haya wone kine mu duwan xadanga hakke memu ko kun wacca agara ke golle be joppa wacca anmu ke golle memu ke mbana kata keda angole nyani ngode ona kafme ona debe ona kura xanna ko sa kura talla di farjan en kontandi lenki kontandi bur a place ke mi sire nyani place ke sire nyani ke su danga non alhamdulillah wala ya tiga yo ke antani mange xana yampindi maxa nga kulun sire xafin ci a place ke lenki ke ndaga non kontandi bur yo ke antani na